नमस्कार दर्शक बंधु एसएनएम ओडिया ब्लॉग्स चैनल को मु स्वागत करुछु। मु सुरेंद्रनाथ माझी आपण मानक आज एक नुआ वीडियो देखेबी। आपण जानिथिले भी देखिथिले भी जेमिति सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई ठीक सही परि भाव रे सही कथा को मन रखी मु आपण पई प्रस्तुत करिछि स्वर्गद्वार एक अपूर्व वीडियो। तेणु आसंतु जीवा से श्रीक्षेत्रपुरी देखा स्वर्गद्वार से अपूर्व वीडियो। जय जगन्नाथ। केई रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंगनी तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे कालबले। भक्त बंधु दर्शक बंधु एठी केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे कालबले। एठी केही रही नाहांती एमिति कि जन्म मरण चक्र रे आमे समस्ते पड़ीचे। जन्म जार जन्म अच्छी तार मृत्यु निश्चित। आमे जन्म हेले माँ पेटरू पड़ी प्रथमे कुआ कुआ डाकिले आमर एंतुड़ी निया जलिला एवं आमे आसिले गोटे दिन जो दिन आसिले से दिन आमर एंतुड़ी निया जलिला एवं आमे जो दिन जीवा से दिन आमर जुई निया जलिब। यही एंतुड़ी निया आउ जुई निया आसीबा गोटे दिन एंतुड़ी निया जलिला एवं आमे जो दिन जीवा से दिन जुई निया जलिब। दी दिन चलीगला दर्शक बंधु। गोटे दिन जन्म हेले एंतुड़ी निया एवं गोटे दिन जीवा जलिब जुई निया। जन्म आउ गोटे दिन मरण दुई दिन चलीगला। आ मझिरे जो अधक रहिला से अधक आमे बाल्य जीव कैशोर जीव यौवन आमे बाहास हेबा पिला छुआ पुणी जन्म करवा तापरे बार्धक्य आसीब तापरे पुणी मृत्यु आमको ग्रासीब। मृत्युर कराल हाथ को हाथ कराल बायु छाया तले आमे पुणी शेष निश्वास त्याग करवा। यही होउची आमर शेष ठिकाना दर्शक बंधु जहाँ आपण मान को देखौची पुरी श्रीक्षेत्र रे थिबा से पूत पवित्र स्वर्गद्वार दृश्य। यही ठारे केतेक लोक मान मध्य कहती किंवदंती मध्य अच्छी केतेक जगन्नाथंकर सेवायत मध्य कहती से माने निज आखिरे मध्य देखिछंती। यही बाट देई यही स्वर्गद्वार बाट देई विभीषण मध्य स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ को प्रतिदिन दर्शन करने को आसती। तेणु यही ठारे रही स्वर्ग को बाट। तेणु भक्त बंधु माने ये जीवन हेउची अलिक मिछ असत्य। तेणु सत्य हेउची से भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति सतनाम मनन करिबा गायन करिबा रटन करिबा ये संसार किछि नाही। तेणु आज जे गर्व करुची अहंकार करुची मोह माया मदमाश्चर्य घांटी हेउची से किछि नहीं कि जीवनी दर्शक बंधु सबु जहाँ अर्जन करिब सबु यही ठारे ही रही जीव। शेषरे आमर शेष ठिकाना हेउची यही स्वर्गद्वार। तेणु जीवन रे आमे जेते जहाँ कले मध्य किछि नहीं कि जीवानी। जदि आम देहरे अलंकार थिबो ताले परिवार वर्ग आम देहरु अलंकार काढ़ी नेबे। जदि मूल्यवान रूपा अलंकार किंबा सुना अलंकार आमे देहरे पिंधि थिबा आमर जे माने निजर लोक पुओ झियो भाई बंधु खोली देबे एवं आमको गोटे 6 खंड काठरे कोकेई बांधी से कोकेई रे आमको शोईदेवे उपरे खंडिए धड़ा लुगा घोड़े देवे एवं आमर दुई हाथ को दुई पट को झुलई देवे। हरिनाम सत्य है राम नाम सत्य है कही चारि जन चारि पटु कांधेई आमको नहीं जीवे से शेष ठिकाना पर्यंत। जो शेष ठिकानार दृश्य मु आज आपण मान को देखौची अपूर्व दृश्य पूरी श्रीक्षेत्र भूमिर से स्वर्गद्वार दृश्य। से स्वर्गद्वार मले आमर लोक कथा विश्वास अच्छी पौराणिक मत अच्छी तेणु मले जदि आम स्वर्गद्वार आम शव को दाह करा जाए तेबे
ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ ବୋଲି ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉ ଆମର ଶବକୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଗଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି ଆମ ଶବ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ଆମର ଶବ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେତେଜଣଙ୍କର ଆଜି ଜୁଇନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଳିଥିଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ିର ନିଆଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଶେଷ ଠିକଣା ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଜଳି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ନିଆଁ ବା ଅପୂର୍ବ ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଚିତା ନିଆଁ। ଏ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ। ଏ ଶରୀର ମୃତ ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ। ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଚିରଦିନ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରରୁ ଆପଣ କିଛି ନେଇକି ଯିବେନି। ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ଯେଉଁ ଦାମିକା କାର୍ କଲେ, ଯେଉଁ ଦାମିକା କୋଠା ତିଆରି କଲେ, ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି କିଣିଲେ, କିଛି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସବୁ ଏଇଠାରେ ଥିଲା, ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଶରୀର, ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏ ଶରୀର, ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପୁଣି ଲୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଏ ଜୀବନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ହସି ଖୁସି ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସତ୍ ନାମ ମନନ କରି, ସତ୍ ନାମ ଗାୟନ କରି, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ସବୁକିଛି କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଇଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ କଥିତ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଶବକୁ ଦାହ କରାଯାଏ, ସେଇ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲି ଯେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ପ୍ରତିଦିନ ବିଭୀଷଣ ଆସୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କେତେକ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ ଜଟାଜୁଟ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି, ପଇତା ପକାଇ ଜଟାଜୁଟ ହୋଇ ଚିତା ତିଳକ କରି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାଟେ ସେ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ଦର୍ଶନ ସାରି ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାଟ ଦେଇ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ସେବାୟତମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ, ଯେ ବିଭୀଷଣ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସେବାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନେ ପିଛା କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି, ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ କିଛି ଆଣିକି ଆସିନଥିଲେ, କିଛି ନେଇକି ବି ଏଠୁ ଯିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ, ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ